السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات اور خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں 15ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، آمین۔ 15واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کا شروع کا حصہ۔ سب سے پہلی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے 2 نام ہیں، ایک تو بنی اسرائیل اور ایک نام ہے سورۃ الاسراء۔ ایک سورۃ بنی اسرائیل اور ایک نام ہے سورۃ الاسراء۔ بنی اسرائیل نام کیوں پڑا اس سورت کا؟ اس لیے کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کا اتہاس بیان کیا کہ کیسے وہ اپنی تاریخ میں عروج اور زوال کا شکار ہوتے رہے، کیسے ان کی زندگیوں میں بلندی بھی آتی رہی اور پھر دوسروں کے مار بھی کھاتے رہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء کے معنی ہیں راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، یوں سمجھیے کہ انسانی تاریخ، انسانی ہسٹری کا سب سے لمبا سفر جو نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، جس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ معراج کا واقعہ اس کے اندر 2 سفر، ایک سفر ہے زمینی سفر اور ایک ہے زمین سے آسمان کا سفر۔ زمینی سفر کہاں سے کہاں تک ہوا تھا؟ مسجد حرام میں نبی علیہ السلام نیند کے حالت میں تھے، پڑے ہوئے تھے، آنکھ لگائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو ایک خوبصورت جانور جس کا نام براق ہے، سفید رنگ کا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے والا، جہاں تک نظر پڑے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس جانور پر بٹھا کے نبی علیہ السلام کو رات کے چند حصے میں، چند گھڑیوں میں مسجد حرام سے کہاں بیت المقدس، جہاں آج فلسطین ہے، ملک شام ہے، وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو زمینی سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ سورۃ الاسراء۔ سورہ بنی اسرائیل بھی اور سورۃ الاسراء۔ اچھی بات۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہاں پر جو ہے غیبی طور پر تمام پیغمبروں کو جمع کیے ہوئے تھے بیت المقدس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ چڑھ کر امامت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہوتی ہے، دودھ بھی پیش کیا جاتا ہے، شراب بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول شراب کو ٹھکرا دیتے ہیں اور دودھ کو لے لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں سے جو آسمانوں پہ سفر ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ اسراء اور معراج، یہ دونوں کو ملا کر معراج کا واقعہ۔ معراج اصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر، یہ جو اسراء ہے زمین کا سفر، یہ دونوں سفر کو ملا کر پھر کیا کہتے ہیں؟ معراج کا واقعہ۔ اب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ کے بھائی، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر پیغمبر آپ کا ویلکم کرتے ہیں، بڑے گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت درخت جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ ایک تحفہ جو ہے 5 نمازوں کا، 50 نمازیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں جو ہے 5 نمازیں بن جاتی ہیں،
दूसरा तोहफा जो है सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत है आमन रसूल बिमा उनज़िला, जो 2 आयतें हैं। और तीसरा तोहफा ये है कि अल्लाह ताला हर तौहीद परस्त मुसलमान को, वो गुनाह भी किया क्यों ना हो, थोड़े दिन के लिए उसको जन्नत में डालकर एक ना एक दिन तौहीद परस्त मुसलमान को क्या करेंगे, अल्लाह उसको जन्नत में डालेंगे तौहीद की बरकत से। ये 3 तोहफे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नबी को देते हैं। फिर वहां से लेकर उतरते हैं दुनिया में आकर सुबह में जो सबको बताते हैं, कोई मानने वाला नहीं, कोई सीटी मार रहा, कोई ताली बजा रहा, हर कोई इनकार कर रहा है। आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े को मान लिया, तस्दीक की, तो आपका नाम जो हजरत अबू बकर के साथ सिद्दीक पड़ गया। तो ये सारा वाक़या क्या है, मेराज का वाक़या। एक जो है आधा हिस्सा जो मक्के से बैतुल मक़दिस के वो इसरा है, फिर उसके आगे का हिस्सा मेराज। अब ये जो इसरा का वाक़या है, जो जमीनी सफर है, ये 15वें पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला ने बस एक आयत के अंदर तज़किरा किया। और मेराज का वाक़या कहाँ है, जिस पर 7वें पारे में एक सूरत है सूरतुन नजम, उसमें भी बिल्कुल शॉर्ट में अल्लाह ने बयान किया। और बाकी का इतना लंबा चौड़ा जो जितने इतने मुलाकातें हुई है, इमामत किए, फुला फुला, पूरा कहाँ है, आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा वाक़या जो है तकरीबन 27, जिस पर 7 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इस पूरे वाक़े को मुख्तलिफ हदीसों में बयान किया है। तो ये सारा वाक़या इसलिए बताया कि अभी जो आयत आपने तरावी में पहली रकात में सुना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। 2 मस्जिदों के नाम, मस्जिद हराम जो काबतुल्लाह मक्के में है, इलल मस्जिदिल अक़सा जो बैतुल मक़दिस, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और ये जो मेराज का वाक़या है, ये ऐसा नहीं कि बैठे बैठे जो ख्वाब देख लिया हमारे नबी, बल्कि बेदारी की हालत में जागते हुए जिस्म और रूह के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफर हुआ है। अगर सिर्फ बैठे बैठे ऐसे नींद में सोच लिए या नींद में ख्वाब देख लिए तो फिर दूसरे दिन आकर काफिरों को बताए तो काफिर जो है आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके बात का इनकार कर रहे हैं, तो फिर क्या कोई माने ही नहीं रखता। इंसान ख्वाब में क्या क्या नहीं देखता। ये ख्वाब का वाक़या नहीं, बेदारी की हालत में जिस्म और रूह के साथ पेश आया। चलिए उसके बाद है, इस आयत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर एक और आयत का तज़किरा किया, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा करोगे तो अच्छा बदला पाओ, बुरा करोगे तो बुराई का वबाल भी तुम्हारे ही ऊपर। ये आयत क्यों नाजिल फरमाए, ये जो बनु इसराइल हम बार बार बयानों में सुनते हैं, ये क्या है, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल को बनु इसराइल कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का और एक नाम है इसराइल, हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी जुबान, तो उनके बच्चों को, उनकी नस्ल को बनु इसराइल कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद थी उसमें अच्छे लोग भी गुजरे, बुरे लोग भी गुजरे, और कुछ ऐसे बदकिस्म के इंसान भी गुजरे जिन्होंने पैगंबरों को सताया, पैगंबरों का कत्ल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले पूरी तारीख में जो है 2 मरतबे इनको बड़ी ठोकरें लगी। अल्लाह ताला इनके खिलाफ इनके ऊपर 2 बड़े जालिमों को मुसल्लत किए, इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनका सत्यानाश कर दी, हत्ता कि इनकी जो मजहबी किताब है तौरात को भी इन जालिम बादशाहों ने इनके लिए गुम कर दिया था। पहली मरतबे कब हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से 600 साल पहले बाबुल का एक बादशाह था जिसका नाम है बख्ते नसर। बख्ते नसर को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन बनु इसराइल के खिलाफ मुसल्लत कर दिया था, और ये उस जमाने के अपने पैगंबरों को इन लोगों ने कत्ल किया, और ऐसे मारा कि तकरीबन इन लोगों का वजूद खत्म हो गया। यानी लोग तो बाकी थे लेकिन इनकी पूरी कमर तोड़ दी, ये एक था। फिर उसके बाद दूसरा अटैक, दूसरा हमला कब हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के तकरीबन 70 साल बाद रोमी बादशाह, रोम का एक बादशाह था जिसका नाम टेटस, वहां था बख्ते नसर बाबुल का बादशाह, और दूसरा बादशाह है टेटस जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 70 साल बाद, उसने भी जो है ऐसे ही बैतुल मक़दिस को ढा दिया, जो हैकल सुलेमानी था सबको खत्म कर दिया। और फिर तीसरे मरतबे कब, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीना हिजरत किए, तो मदीना में औस और खजरज जो असल मदीने के रहने वाले, उनके अलावा मदीने के अतराफ कुछ यहूदी के कबीले भी थे। जिस वक्त टेटस उनको मार के भगाया था तो वो अरबस्तान में भी आकर बस गए थे, मदीने तक भी। आज जो ग्रेटर इजराइल का जो उनका नक्शा है वो कहां तक है, मदीने तक है। उनका यह दावा है कि ये मदीने तक हमारा कब्जा है, हम जो है मोहम्मद के जमाने में यहां रहा करते। ये असल में जो है वो बख्ते नसर जो टेटस जब मार के भगाए थे वो भाग के आ गए थे, अरब में आके छुप गए थे वो लोग।
تو مدینے میں 3 قبیلے ہوتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظ۔ یہ تینوں قبیلوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کیا کہ دیکھو ہم مدینے میں رہیں گے بالکل امن اور شانتی کے ساتھ، کوئی بھی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم سب جو منہ توڑ جواب دیں گے، پورے جو صلح صفائی کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں کی خباثتیں، شرارتیں کہیں نہ گئی، قدم قدم پر یہ نبی کے ساتھ دغا بازی کرتے رہے، نبی کو دھوکہ دیتے رہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے کہ ان کا بائیکاٹ کر کر ان کو مدینے سے تھوڑے دور کے باہر جو ہے خیبر نامی ایک گاؤں ہے وہاں بھیج دی۔ وہاں پر بھی جانے پر شرارتی کیے تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے بھی بھگا دی۔ تو ایسے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک تاریخ بیان کے کہ ان کی زندگیوں میں، ان کی نسل میں عروج بھی آتے رہے، جب جب یہ اچھے بنتے رہے تو اللہ ان کو بہت اونچائی پر بھی پہنچائے، اور جب جب یہ جو ہے ان کے اندر اخلاقی ہر قسم کا بگاڑ آتا رہا تو اللہ ان کے خلاف ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کر ان کو تہس نہس بھی کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے پس منظر میں یہ آیت بتا رہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، جیسی کرنی ویسی بننے، اچھا کرو گے تو بھلا ہوگا، اگر برائی کرو گے تو برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے روز ہر انسان کا، آپ کا، میرا، ہر انسان کا نام عمل اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، اس کے اندر اچھائی بھی لکھی ہوگی، برائی بھی لکھی ہوگی، نیکیاں بھی ہوں گے، برائیاں بھی ہوں گی، ساری چیزیں اس کا جو ریکارڈ جو ہے انسان اپنے نام اعمال کو اپنے گلے میں دیکھے گا، اور اس کا نام اعمال قیامت کے روز کتاب کی شکل میں اللہ کھول دیں گے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ کہیں گے کہ تو خود جو ہے اپنا نام اعمال پڑھ لے، تیرا یہ پڑھ لینا تیرے لیے حساب کے لیے کافی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت پانے کی کوشش کی اللہ اس کو ہدایت دی، اور جو گمراہی کی طرف چل پڑا اللہ اس کو بھی گمراہ کر۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور آگے کی اصل جو آیت ہے قیامت کے روز اللہ کسی انسان کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے کے ساتھ، جو باہر ہے اس کا عمل اس کے ساتھ، ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ۔ ہاں ہم دنیا سے جاتے جاتے کوئی ایسا گناہ انوائٹ کر کے گئے، کوئی ایسا جو ہے گناہ جو بتا کر کے دنیا والوں کو، ہمارے جانے کے بعد بھی جو ہمارا چھوڑا ہوا گناہ لوگ برابر کرے، جیسے حابل قابل نے کیا کیا دنیا والوں کو سب سے پہلے بتایا کہ مرڈر کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ قتل کرتے رہیں گے، مرڈر کرتے رہیں گے، خون بہاتے رہیں گے، سارا گناہ کس کو جائے گا؟ قابل کو، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، کیونکہ دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا کہ خون کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر دوسروں کا، ہمارا گناہ اپنے اوپر ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا گناہ بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کو اللہ کے یہاں قدردانی کب ملے گی، اس کام کو اللہ کے یہاں ویلیو کب ہوگی؟ 3 چیزیں ہوں گی اس کے اندر۔ جو بھی عمل کرتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، خالص ہم اللہ کے واسطے کر۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی منمانی سے نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق، ایمان، اخلاص اور نبی کے طریقے۔ اگر ان 3 کنڈیشنوں کے ساتھ اگر ہم کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کو اللہ قدر کی نگاہوں سے دیکھے، ان کے یہاں جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 پر 3 سے، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 20 پر 3 سے 30 پر 7 تک کئی احکامات بتائے۔ کہا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہاری ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پر بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر جہاں پر اللہ کا ذکر آیا اس کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر آیا۔ یعنی جس طرح تمہارے لیے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بندوں میں سب سے زیادہ تمہارے حقدار کون ہے خدمت کے؟ وہ تمہارے ماں باپ۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، اس دنیا میں تمہارا مجازی رب کون ہے؟ تمہارے ماں باپ ہے جو تمہارے آنے کے ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ اور محتاجوں کا ان کا حق ادا کرو۔ یہاں پر اللہ احسان کا ذکر نہیں کرے، ان کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے میں اور احسان میں بڑا فرق ہے۔ احسان کا مطلب کیا؟ ہم ایکسٹرا کر رہے ہیں، حق کا مطلب ہے ہماری ڈیوٹی، زکوٰۃ دینا، غریبوں کا جو ہے غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں میں کوئی جو ہے محتاج ہے، پریشان ہے، ان کا جو ہے ان کا ساتھ دینا، یہ سب ہمارا حق ہے، احسان نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا چوتھے نمبر پر فضول خرچی سے بچو۔
वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन। तबजीर किसको कहते हैं अरबी में? कि कोई किसान जो है हाथ में क्या करता है, किसान को आपने देखा होगा कि हाथ में अनाज लेकर, चावल, गेहूं लेकर क्या करता है, ऐसे उठा उठा के फेंकता है, यानी कोई तरीका नहीं होता, जिधर जो है उसका हाथ फिरता है, घूमता है, वहां उठा के फेंकता है। वो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया यहाँ पर, कहा कि वला तुबद्दिर, जैसा किसान जो जिधर चाहे जो अपने दाने फेंकता है, वैसे जो है तुम अपने माल को इधर उधर मत खर्च करो, एक सलीके से तरीके से खर्च करो, फजूल खर्ची मत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि गुर्बत की डर से, भूख के डर से अपने औलाद को कत्ल मत करो। छठे नंबर पर कहा कि जिना के करीब मत जाओ। सातवें नंबर पर कहा कि किसी का खून खराबा मत करो। आठवें नंबर पर कहा कि यतीमों का माल मत खाओ। नौवें नंबर पर कहा कि वादा पूरा करो। 10वें नंबर पर कहा कि नाप तोल में पूरा करो, कमी मत करो। 11वें नंबर पर कहा कि जिस चीज का इल्म तुम्हें नहीं है उसमें बहस व मुबाहसा में मत पड़ो। जो चीज हमको मालूम नहीं है उसके बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं, बहस में मत पड़ो। और 12वें नंबर पर कहा कि अल्लाह की इस जमीन पर इतरा कर मत चलो, तुम्हें अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चलने का कोई हक नहीं। फिर उसके बाद जो है इसी सूरत में आगे अल्लाह ताला ने बताया वकुल लिइबादी यकुलु लती हिय अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल-इंसान अदुव्वन मुबीना। अल्लाह फरमाते कि अल्लाह के बंदों के साथ अच्छी जुबान में बात करो। ये शैतान इंतजार में बैठा है कि कब तुम्हारी जुबान से ये तीर निकले, ये तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह काटना शुरू करे, कब जो है झगड़े पैदा करे, फसाद पैदा करे। हाथापाई, लड़ाई झगड़े बाद में होते दुनिया में, सबसे पहले जुबान का गलत इस्तेमाल होता है। पहले तोले बाद में बोले, बोलने के बाद तोलने का कोई फायदा नहीं। तीर का जख्म जो है सूख सकता है 1 साल 2 साल या कई दिन के बाद, लेकिन जुबान का जो जख्म होता है सदियां गुजर जाएंगी लेकिन ये जुबान का जख्म नहीं सूख सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत के अंदर ये भी बताया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। जितनी मखलूक़ात है, ये पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे, जितनी मखलूक़ात है, अल्लाह फरमाते कि हमने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर अफजल बनाया। क्यों? वजह क्या है? एक तो एक शक्ल सूरत के एतबार से इंसान जितना खूबसूरत है, उसके कान, आंख, नाक, होंठ, मुंह, दांत, आप देखिए किसी मखलूक के अंदर अल्लाह ने इतनी खूबसूरती नहीं रखी। वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन बताया। और दूसरी चीज क्या है? अल्लाह ने इंसान को अकल की नेमत से नवाजा। जानवर को भी अकल होती है लेकिन जानवर के अकल में इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जानवर के अकल में, परिंदों के अकल में तरक्की नहीं होती है। वो सदियों साल पहले परिंदा जो घोंसला बनाता था, आज भी बोलिए वही घोंसला बना, लेकिन सदियों साल पहले इंसान जो झोपड़ियों में रहता था, क्या आज इंसान वही रहता है? कहां कहां से कैसे कैसे एशिया बना लिया है, कैसे कैसी तरक्की कर लिया। तो इंसान का इल्म, इंसान की अकल तरक्की करती है, लेकिन ये जो दूसरी मखलूक़ात है अल्लाह उनको भी अकल दी है लेकिन उनकी अकल में तरक्की नहीं होती। हाँ, यह और बात है कि अगर वो इंसान के साथ हो जाए तो थोड़ी बहुत जो इंसान के साथ होने की वजह से उनको भी कुछ अल्लाह ताला अकल में इजाफा कर दे। फिर तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए भी फजीलत अता की है कि सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बयान, ये सूरज, चांद, सितारे, ये जितनी चीजें अल्लाह हमारे फायदे के लिए बयान। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 नमाजों का जिक्र किया है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर किसी नमाज का जो है अल्लाह ने जिक्र नहीं किया नाम के साथ, सिवाय फजर की नमाज के। अक़िमुस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, अल्लाह फरमाते कि नमाज कायम करो सूरज के ढलने के साथ। सूरज के ढलने के बाद कौन कौन सी नमाजें पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज, फिर उसके बाद जरी देर के बाद असर की नमाज। इला ग़सक़िल लैल, फिर रात के अंधेरे में भी, रात के अंधेरे में कौन सी? मगरिब और इशा। 4 नमाजें अल्लाह इनडायरेक्ट यानी नाम के बिना जिक्र किए। फिर उसके बाद फरमाते हैं वक़ुरआन अल फज्र, फजर की जब बात आई तो अल्लाह ने फजर का नाम लेकर जिक्र किया। इससे पता चलता है कि फजर की नमाज बच्चे के 2 रकात है, इसकी कितनी अहमियत है और ये बड़ी चैलेंजो भरी वाली नमाज है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सुबह शाम जो फरिश्ते ड्यूटियां बदलते हैं, कि जो रात के फरिश्ते पूरी रात निगरानी करके जब सुबह जो है अल्लाह के यहाँ जाते हैं तो अल्लाह पूछते हैं फरिश्तों से, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह जब तेरे पास से हम आ रहे थे तो असर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम दुनिया में तेरे बंदों के पास से तेरे पास आ रहे थे तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। तो फजर की नमाज पढ़ने वालों की फजीलत अल्लाह ने बताई। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने रूह के बारे में बताया, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल से कि रूह के बारे में लोग पूछ रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि रूह जो इंसान के अंदर होती है ये जो मेरे रब की तरफ से।
वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इस रूह के बारे में बहुत कम इल्म तुम्हें दिया गया। ये रूह क्या है? एक बारीक सी चीज होती है जो आंखों को नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह इसके अंदर इतनी एनर्जी रखा है, इंसान के अंदर है तो इंसान पूरी दुनिया को हलाता। वो खत्म हो जाए तो फिर लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, कब उठाएंगे जनाजा, लाश कहाँ रखे, मुर्दा कहाँ है। यानी रूह की इतनी जो है ताकत है। तो बहुत कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इल्म दिया है। और ये रूह जो इंसान से कब जुड़ना शुरू होती है? माँ के पेट में जब इंसान 4 महीने का होता है, 120 दिन का होता है, उस वक्त जो रूह का ताल्लुक इंसान से होता है। और ये कब तक? मौत का फरिश्ता फिर उसको दोबारा लेने दे। अच्छी बात। फिर रोजाना जब इंसान सोता है तो उस मौके पर भी उसकी रूह को कब्ज किया जाता है, उसकी रूह को निकाला जाता है, लेकिन वैसा नहीं निकाला जाता जैसे इंसान की मौत के वक्त निकाला जाता है। कुछ ना कुछ जो है उसकी रूह कब्ज की जाती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठने के बाद जो दुआएं पढ़ते थे, उनमें से एक दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी फी जसदी व रद्द अलैया रूही। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते थे सोकर उठने के बाद कि हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे जिस्म में आफियत दिया, सुकून दिया, व रद्द अलैया रूही, और मेरे रूह को दोबारा मेरे अंदर लौटाया। ये नबी फरमाया करते थे, दुआ पढ़ते थे। तो इससे पता क्या चलता है? सोते वक्त इंसान की रूह निकलती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे जान निकलती है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल कहफ का जिक्र किया है। कहफ के माने गार के। इस सूरत की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आदमी सूरतुल कहफ के शुरू की 10 आयतें और आखिर के 10 आयतें याद कर लेता है तो वह दज्जाल के फितने से महफूज हो जाता है। और एक रिवायत में आता है कि जो कोई आदमी जुमे के रोज सूरतुल कहफ पढ़ता है, अगले 10 दिन के लिए अल्लाह उसको एक रोशनी नूर अता करते हैं। और इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गार वालों का वाकया किया। और ये सूरत आपने देखा कि गालिबन 6ठी रकात में शायद हाफिज साहब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब, यहां से शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से। कुरान मजीद के अंदर 5 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ से शुरू हुई। एक है रोजाना हम पढ़ते हैं, कौन सी है? सूरतुल फातिहा। और दूसरी सूरत है 7वें नंबर पर, 7वें पारे में सूरतुल अनआम, ये भी जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। और तीसरी सूरत है आज की सूरतुल कहफ। और चौथी सूरत है सूरह सबा। और 5वीं सूरत है सूरह फातिहा। सूरतुल फातिहा, सूरतुल अनआम, सूरतुल कहफ, सूरह सबा और सूरह फातिहा, ये 5 सूरतें आप इनको उठाकर देखिए कि पहला लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ से शुरू होते। अच्छी बात। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने गार वालों का वाकया बयान किया। गार वाले क्या है? 7 या 9 थे, असल तिदाद अल्लाह को मालूम। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर का वाकया है कि उस जमाने में बड़ा जालिम बादशाह था, बुत परस्त था, लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था। लेकिन ये 7 या 9 नौजवान थे, उन्होंने अपने अकीदे ईमान की हिफाजत के लिए गांव छोड़कर भाग गए, निकल गए, जाते जाते गार में जाके छुप गए पहाड़ के। और अल्लाह ताला जैसे वो गार में गए 300 साल की नींद उनको सुला देते। अगर लुनार कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 309 साल, सोलार कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 300 साल, क्योंकि साल बड़ा होता है। तो 2 भी कुरान के अंदर आए, 300 या 309 साल। वो सोते रहे, फिर उसके बाद 309 साल के बाद जब उठते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए, भूख सताती है। वो पुराने सिक्के लेकर जो है बाजार में जाते हैं। वहां जाने के बाद लोग जो देखते हैं ये तो जो 300 साल पुराने, बात फैल जाती है। यानी पूरा जो है गांव का नक्शा बदल चुका है, हुकूमतें बदल चुकी, जो बादशाह था बुत परस्त बादशाह सब तौहीद परस्त बन गए। बहरहाल उस जमाने में जो 7 या 9 लोग थे उस जमाने के हीरो बन जाते। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इन नौजवानों का वाकया इसमें जिक्र किया। और फिर जो है इस सूरत के अंदर अल्लाह ने यह भी बयान किया कि 2 साथी थे, एक मुसलमान था, एक काफिर था। जो मुसलमान था गरीब था, एक काफिर जो था बड़ा मालदार। अल्लाह ने 2 अंगूर के बाग दिए थे और उन अंगूर के बागों की हिफाजत के लिए अतराफ से जो अल्लाह ताला ने खजूर के दरख्त उगा, जैसे हम लोग अतराफ से बाढ़ बनते हैं। तो बड़ा इतराता था, बड़ा फख्र करता था। वो भाई समझाता था लेकिन समझता नहीं था। तो आखिरकार खुद उसकी नजर जो है उसके बाग के बर्बादी का सबब बनी। तो अल्लाह ताला इसके अंदर बता रहे हैं कि कोई भी जब अच्छी चीज देखे तो आदमी को जो है ऐसे वैसे आवाज नहीं निकालना है, बल्कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी बातें कही गई सुनी गई इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।